फ्रेंड्स नमस्कार साई अर्चना रु अर्चना स्वागत करुच्ची आपण मानक एक फ्रेश ब्लॉग को फ्रेश मॉर्निंग को तो आसतु आपण मैंने वीडियो टी फास्ट लास्ट जाए देखूँ आउ वीडियो को जब एंजॉय कले लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो आम तो सब भलरे अच्छे आशा करुच्छे आपण मैंने भी समस्ते भलरे थे। तो आज तो हूँ मु एक्चुअली पूर्व वीडियो माने गुरुवार माणबसा जो सही पूजा प्रोसेस मोर कौन अच्छी किए कौन केमती करती सेटा तो मुझे जानी कि मु जो प्रोसेसटा करे सेटा मु आपण मानक सहित शेयर करी आउ ब्लॉग रे जहाँ छोट मोट क्लिप्स मु ऐड करछि सेटा आपण माने देखिबे आशा करुछि एंजॉय करिवे बोले। तो चलंतु वीडियो रे कंटिन्यू रुहंतु आउ फास्ट टू लास्ट जाए देखंतु ताहले ही आपण माने प्रोसेस मोर जहाँ सेटा जानि परिबे आउ कोन कोन मु ऐड करछि कोन नै केमती कोन करछि से सब जिंस आपण मानक सहित शेयर करछि। तो चलंतु देखंतु आउ भल भाबरे एंजॉय करंतु। जदि आपण मानक वीडियो टी भल लागिला आउ कमेंट्स माध्यम रे मते जणाई भी परिबे। तो चलंतु कंटिन्यू करिबा। भिडियोटी मु बुधवार इवनिंग रु स्टार्ट करछि। तो देखिपे इवनिंग रु मोर झटी चिता अलरेडी पड़ी सारी। हजबैंड जाइए एकादश क्रियाकर्म जमती कि आपको कही रिटर्न है मोर पूजा सर जी जहाँ दरकार मुझे सब नहीं आसती रातिर डिनर पर देखिपे टोटाल किचन को मुझे क्लीन कर सारी आईटी किसी पूजा जिनस पूजा सामान सब पाखी रखी कौन पाइना मत रातिर टिके इजी हम बोले। तो रातिर देखिपे 3:40 टाइम है आउ ये टाइम रे मु ऑलरेडी उठिकी झाड़ू पत्र मोर स्टार्ट कर देछि कौन पाइना टोटाल घर मत क्लीन करार अच्छी जेहेतु मु काली पोछा सब मारी देछि। तो एबे आ मते पोछा मारिबार नाही ओनली मु झाड़ू कर दउछि झाड़ू भीतर टोटाल मोर जेतिकी घर द्वार अच्छे सबको झाड़ी कर दउछि। फास्ट प्रथमे झाड़ू करदेवी तापरे बाहर को जीवी झाड़ू करने ପାଇଁ। तो टोटाल भीतर एबे देखि पारथबे झाड़ू ऑलरेडी मोर प्राय मैक्सिमम सरी आसलानी। तो मु बाहर को चलली झाड़ू करने ପାଇଁ। फाइनाली सब कम सरला देखिपे गाधे पाधे मुझे 4टा बजे 5 मिनट अच्छी रेडी हो जाइए। तो फास्ट मु आसिकी प्रथमे जेहेतु गाधे आउ थे झटी दि जाए तो मु सब जगह टिके झटी से दे दूची खास करके ठाकुर पाखे आउ चौरा मूल आउ आपणकर आमर जो खड़ा कहुए से देखिए चौरा पूजा सारापर मुझे घरे पूजा कर नौची एज यूजुआल जमती घरे सिंदूर चंदन आउ पुष्प धूप दीप आउ झुणा सब देकी जमती पूजा करा जाए सेमती मु एज यूजुआल पूजा करुँची। तो सबू से सब मोर सरी जाइए ये देखिपे फाइनाली मु धूप तापर दीप तापर झुणा सब बुले देछि माँ को पाखे आउ सब जी भी मोर दिया देवता रखी समस्त पाखे। तो ये देखिपे मु आउ थे झुणा भल भाव करी ठाकुर पाखे बुले दूसरी तापर मुझे जीवी घर द्वार सबुपटे मुझे बुले आनी कौन पाइना मत भल लगे खास करके खड़ा आउ चौरा सेपटे मुझे जाऊँगी। तो बुले आनिला आउ थे मु घरे बुलेबी। तो मु खड़ा पटे पूरा जितेक भी आमर खड़ा अच्छी पूराटारे बुल्ली तापर आसला देखिपे प्रत्येक रूम भीतर को जाइए टिके बुले दूची कौन पाइना टिके झुणार बास्नाटा भल लगे। तो 4:20 टाइम है देखिपे एबे मोर टोटाल पूजा सब सरी जाइए खाली माण बसैया बाकी अच्छी। तो ये देखिए आपण मानक देखई दूची जमीक चौरा पूजा सरी ये खड़ा पूजा भी सरी जाइए देखिपे धूप दीप पुष्प कलीपत्र आउ दुब घास सब पड़ सारी सब जगह झटी उपर भी। तो ये सब मोर फाइनाल लुक फाइनाल घर पूजा शेष एबे आसबि माण बसैया। तो भल भाव जगटा को क्लीन कर दूची जेहेतु माणटी से बसब तो सेठी आउ गंगा जल पकई क्लीन करदेली तापर देखिपे हल्का हल्का जी मत आसला झोटी पकईकी ताऊपर मु धान पकईदेली कौन पाइना माणटा जेहेतु बसैबी माँ को बसैबी तो मुझे तो तले बसई पारि ना। तो से मुझे धान पकईदेली ताऊपर देखिपे पीढ़ाटी तो कैमेरा मत जना पड़ा कि ये साइड चूना मु माने चूना बलिया बाकी रही जाता। तो से चूना भल भाव बलीदेली तापर मु फास्ट आणिकी गोटे पीढ़ा रखिली तापर माँ को जो रखी तो फोटोटा तो माँ को तो से ठीक से रही से मु हलदी डब्बाटा को आनी सेटा को मो माँ को बैक साइड्रे मैंने यहाँ सपोर्ट करी माँ को फोटोटी रखी। तो से फास्ट देखिपे मो कलशटा को सजाड़ी दूची कौन पाइना जेकोसी पूजा कले आमको प्रथमे कलशटा को स्थापना करने पड़े। तो मु कलश स्थापना करने कलशटा को रेडी कर दूची तापर मु माण बसैबी माने माण रे रेडी करदेवी माणटी को तापर माँ को फोटोटा को लास्ट नहीं कि आसबि। तो आपण मैंने वीडियोटी को कंटिन्यू करंतु ये सब कार्य ही मुझे आगू करुँची। तो आपण मैंने भी देखिपारे जेहेतु धानटा मु लूज टाइम थी रखी गोटे जगार तो मत से आणिकी करने टाइम लगुच। तो किसी कथा नहीं आउ गुटली भी मत बहुत सपोर्ट करुँची कौन पाइना से शोची बोली
ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବଧ୍ୟକତାରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସରିଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ି ପୁରା କାମ ଚଲେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୁଗଲିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଉଠିବା ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ କେମିତି କେଜାଣି ମାଆଙ୍କର ଦୟା ବୋଧେ ସେ ଶୋଇଛି ଉଠିନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ କଳସଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଣରେ ଧାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପିଢ଼ାରେ ରଖିକି ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମାଣରେ ଧାନ ପୁରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କୋଳିପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲି। କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଦୁଇଟା ଧାନ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କ ଫଟୋଟିକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛି। ପିଢ଼ାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟଟା ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାଆଙ୍କ ଫଟୋଟା ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଭୁଲ ତ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଡବାଟିକୁ ପଛରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କ ଫଟୋଟିକୁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଲୁକନା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ଆଉ ମାଣ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଧାନ କଣ୍ଡା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲି। ସଜେଇଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଚୁନରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେମିତି ହିଁ ପୂଜା କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେୟାର କରିବି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସେୟାର କଲି ନା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଳ ଧୂପଟି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଭୋଗ ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୀପ ଆଉ ଝୁଣା ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମାନେ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଧୂପ ଲଗେଇଦେବି। ଲଗେଇଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମାଣବସାର ବହିଟା ମୋତେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଦେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାଳ ଧୂପ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପୂଜାର ଆଉ ମୁଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ସହିତ କିଛି ଫଳକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆହାର ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳେ ବାପ ଝିଅ ଟିକେ ଖରାରେ ବସିକି ଗେଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି ଏପଟେ ଅରୁଆକୁ ଖେଚୁଡ଼ି ବସାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଡାଲମା ବି ବନେଇ ନେବି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ଆଉ ଏଇଠି ବନ୍ଧାକୋବି ବାଇଗଣ ଆଳୁର ତରକାରୀ, ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ଭାତ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଘରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଭାତ ହିଁ ହୁଏ। ତ ବାସ୍ ଏତକ ହିଁ ଆଜିକା ରୋଷେଇରେ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଛୁଙ୍କବାଲା କଲରଫୁଲ୍ ଡାଲମା ବି ରେଡ଼ି। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲମା, ମାନେ ଖାଲି ସିଝା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଟିକେ ମସଲା ଛୁଙ୍କ ପକାଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ଆସିକି 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ବି ଲଗେଇ ସାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଖାଇ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଯେହେତୁ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇନେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଯଦି କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ କରିଛି ସେ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ସ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବେ ବୋଲି, ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଇପାରିବେ, କରିବେ ନୁହଁ, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ହବି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଭୋଜିକୁ, ତ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ କି ହବି ଗଲେ ଯେଉଁ କାଲି ଯାଇଥିଲେ 10 ତୀର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଜି ସେଠି ଭୋଜି ଅଛି ଆମର। ତ ସେଠି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ମୋର ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସରିଲା, ତ ଝିଅକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଗଲିଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ବି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ତ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯାଇକି ବାସ୍ ଖାଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଜି ତ ଏମିତିରେ ବି ଗୁରୁବାର, ଯାହା ଯେମିତି ହେବ। ଆମର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି 11 ଦିନରେ ହିଁ ଭୋଜି ସବୁ ହେଇଯାଏ। ଅଲଗାରେ ଅଛି 13 ଦିନରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର 11 ଦିନରେ ଯେହେତୁ ହୁଏ, ତ ଆଜି ଅଛି। ବହୁତ ବାରମ୍ବାର କରିକି କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଜି ନ ଗଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, ତ କରିନେବା।